कादंबरी सेनापति तमे एठी हाँ मु एठी ओ आसी तुमको किछि सूचना देबा पई सूचना कौन कहबाकू जाउछ शीघ्र कह सेनापति बाबू धीर स्थिर होई कार्य कले प्रमाद न पड़ई परे सेनापति बाबू कौन कहबार अछि शीघ्र कहि तुमे एठू जाई पारो चली जीवे महारानी चली जीवे किंतु मो मन कथा न कही एठू चली जीवी किंतु मन मर जमा बुझीबनी लो सेनापति बाबू कौन कहबार अछि सफा सफा को नचत मु एठू चली जाउछी सुनंत महारानी तुम्हें भल भावरे जानी छ राजा पुत्र जयंत से तुम निज पुओ नुहे से तुम साबत पुओ किंतु मुताकू मो जीवन भी अधिक भल पाए किंतु से तुमको निज अधिक भल पाए ए सब कहिबार माने तुम भल पाई कहूची महारानी ओ कथा को थरे मन ध्यान दे सुन एमिति कथा भी हेई परिबनी मो सहित एते बड़ धक्का ना एमिति कथा भी हेई परिबनी सेनापति एमिति कथा भी हेई परिबनी ए परिब महारानी एहा असंभव नुहे तुमे हेउछ राजांकर द्वितीय पत्नी पत्नी नुहे तो चाकोरानी मु विश्वास करि पारि सेनापति तुमे कोन कहि जाउछ से बुझी पारुनी राजा आज पर्यंत तमाकू से चरम खुशी दे नहंते जो चरम सुख पाई गोटाए स्त्री को पुरुष दरकार करे पुरुष को स्त्री तुम जहाँ करबे मु विश्वास करि पारुनी सेनापति मु विश्वास करि पारुनी आहुरे सुना महारानी ए कर्नाटक राज्य रे महाराजा हेबा जयंत तुम झी अंचली बाहा साहा होई कुआरे चली जीव सेते बेले कौन एका होई रही जीव महारानी सेते बेले आपण एका होई रही जीवे सेते बेले कौन जयंत तुमको माँ बोली सम्मान देव ना महारानी ना तुम्हें ता निज माँ नुहे से तुमको कहेगी माँ बोली सम्मान देव महारानी कहेगी माँ बोली सम्मान देव ऐसे लगते नहीं मो जयंत को मोहली अच्छे अंचल भी अधिक भोला पाए सेमिति कथा भी करि पारिबनी सेनापति से मो जयंत मो पाए एमिति विश्वासघातक करि पारिबनी
ଆହୁରି ଶୁଣ ମହାରାଣୀ, ରାଜା ତୁମକୁ ଘରଣୀ ରୂପରେ ଆଣି ଚାକରାଣୀ କରିଦେଲେ। ଜୟନ୍ତ ବି ତୁମକୁ ମାରୁ ସାବତ ମା କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି ମହାରାଣୀ, ସମୟ ଲାଗିବନି। ରାଜା ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ସେନାପତି ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାର, ତୁମେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ମହାରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ମୋ କଥା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଏମାନେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ଲୋ। ଏମାନଙ୍କ କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଯାହା କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ସେନାପତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ମରିବା ପଛରେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ଦାୟୀ ମହାରାଣୀ। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ଦାୟୀ। କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁରି ଘଟଣା ମହାରାଣୀ, ଏସବୁରି ଘଟଣା। ସତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରିଛି ନା? ଏ ସେନାପତି ମୋ ପାଖରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ସ୍ୱାମୀକୁ, ସେନାପତିକୁ? ଏ ସେନାପତି କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେନାପତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ ମହାରାଣୀ? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ମହାରାଣୀ, ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ରାଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଥର ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମ ଆଳୋପ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ କ'ଣ ସତରେ ଖୁସିରେ ଅଛ ନା ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ମହାରାଣୀ? ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ମହାରାଣୀ, ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ମନର ବେଦନା? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଏକଥା କାହାକୁ କହିବି? ଯିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ? ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରିଛି, ମୋତେ ମହାରାଣୀରୁ ଚାକରାଣୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଜନ୍ତ ଯଦି ତାପ ମୋତେ ଏ ରାଜଉଆସରୁ ବାହାର କରିବାର ବିଚାର କରିଥାଏ, ସେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିଛି। ମୁଁ ଏ ରାଜଉଆସର ମହାରାଣୀକୁ ଯିଏ ଚାକରାଣୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ନା ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି, ଯତ ପୁଣ୍ୟ ତତ ପାପ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନେ ନରକେ বাস। আমার নামটা কি বলি? কাদম্বরী কর্মকা। আমার বাড়িটা কোথায় বলি? কলকাতা টিকলি বাণবাজার। আমার কাজটা কি বলি? উড়িষ্যারে মদ বেচা। তার জন্যে মন্ত্রী সেনাপতি কচুয়ারা এমানে সবে আবেকে বলেছে কাদম্বরী ভাই
নমস্কার রাজা কটকেশ্বরী তু মতো ধোকা দেছু না মতে মহারানী চাকরানি করিবার চক্রান্ত করেছু দেখ আজ এখানে তো ঘরণী হব তো পাই বিশ্বধারী নাগুনি নারী তোর কেতে রূপা কেতে যে মহিমা জননী ভগিনী জয়া কেতে তো ছড়ানা নারী তোর কেতে রূপা কেতে যে মহিমা জননী ভগিনী জয়া কেতে তো ছড়ানা কেবে কুহুকিনী কেবে মায়াবিনী কেবে কলঙ্কিনী কোমল হৃদয়া তারা হেলালো পাষাণী রাজা কর্ণকেশ্বরী ମୁଁ ଖରୁଡ଼ି ନୁହେଁ ତୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ଖରଣୀ ନୁହେଁ ତୁ କାଳ 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 ନାଗୁଣୀ।